ଏବେ ବାପା ଆଖିରେ ମା ଲୁହ ଦେବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି ବୋଉ ଆଖିରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଲୁହ ଦେବେନି କାହିଁକି ନା ମା ଭଳି ଜଗତ ଭିତରେ କିଏ ହବ ପିଲାବେଳ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ମା ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ମା ପୁରୀ ତରକାରୀ ଛଣା ଜୋରରେ ମାର ବାସ୍ନା ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଜୋରରେ ଟିକେ ଚିଲେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଆଲୋ ଏ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧୁ ଜୋରେ ବାସ୍ନା ହଉଛି ବାପା କହିଲେ ଚୁପ୍ 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 ପାଠ ପଢ଼ ବସି ଖାଲି ପୁରୀ ପୁରୀ ହଉଛି କାଲି ପରା ଘରେ ପୁରୀ ହେଇଥିଲା ଖାଇଥିଲି ପୁଣି କଣ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ ବାପାଙ୍କ ଗାଳିଟା ଆଗେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ डिसीजन नेली सेतबेले जे मु आउ खाइबे अधघंटा पर बोउ डाकिला हाथ खाइबे नाम खाइबे मो कहला रे आ से खाइबे नाम खाइबे से को बोउर ब्रह्मास्त्र तते मोरा आशा हमर पिला बड़ा कथा आपनकर मन पानी रे बुडुथबा बोउ बारी धरी आसे सेतबेले हम पानी रे उठू बोउ कह तुझे मो राण उठे इच्छा छे भी आगे बोर राण रक्षा कर पानी उठी आसु खाइबा समय बो पांच गुंडा कर आम कहू आउ खाइबे ये था बो कह तुझे मो राण सबुतिक खाइबू उठे से इच्छा छे से गुंडा आम खाइदू नंद कहीं सेतबले आमे भाबुथिलु जदि बोउर राण रक्षा न कराए मो बोउटा मरी जीव आउ आज कहीं से भल पाइबा बोउ प्रति आउ हे सज्ज बोउ कहला तते मो राण मु कहले हो ठीक अछि राण खाइबो पट्टे दे बोउ कहला देखिले चारि हाथ खाइबो पट्टे क पूरी तरकारी बो बाली दे बोलो हेलो पूरी तरकारी तो कोन अधबल टाइम में कर दे पूरी को तरकारी करे खाइला बो बो बचार बो कहला बेसी बळुआ पाई छु अधबल टाइम में पूरी तरकारी तो में कर दे नहीं कहला लो पुनी कोछ बो कहला जे कोछ खाइबे कहि तू काम लो तो दिता पूरी लो न बो कर छ से चारि बटन करे सरकार दे खाई बापा देखिए मालो पाती रे पूरी बसे थाए आखिर धार हाथ लोह पड़ी पड़ी हाथ जोड़ी बो पाखरे पड़िले।